ንቅዱሳን ዝግባ አቀባበላ ንቅዱሳን ዝግባ ኽብሪ እዙይ ወዚ ኮይኑ ነገሩ ቅርኽብለኩም ክትደናገሩ ሓቂዩ ዘመኑ ቃል አምላኽ ኣብ ዓለም እናተሰበኸሉ ዘሎ ዘመን እንተኾነውን አንጻሩ ድማ ዘመን ጸርፊ ዘመን ቅሌት ዘመን ውርዴት ስለልኾነ ምክብባር ልብሃልስ ንፈሮ ቃል አምላኽ ግና ኸምኡ ይብለን ጳውሎስ እንታይ በለ አማህፀንኩክሙ ሓደራ ይብለኩም ኣለኹ የማህፀነኩም ኣለኹ ነታ ቅድስቲ አደ ነቶም ቅዱሳን ሰባት ነተን ቅዱሳት አንስትዮ ቅዱሳን ተባዕትዮ ንቅዱሳን ብዝግባ حق ديو مؤمنان اسكي مسكروا بحقي عديتاتنا فلطتن مستوعالن يبلنن بلاي مستوعال ليو ابيته كريستيان لركبال اللوا او تمرت وانجيل لركبال اللوا روماويان انستي يفلط اندي انتاي زي وقعد ليو بسب درجه روماويان ايطاليا ملكوعات يوم فلطات يوم فرنجي ديو يي فرنجي ديو طلعي سناتون مستسناي مغبار مستقدس صراح ناي وعلو صراح سلالسرح لحلم حلم كله لمصور ايات كله ناي منفس قدوس مالت سلالي يخونو لنجد نسب زعنقف ركوس منفس خيهلو كله بشم قدس ارسيما لمص حلمي لمص راي كله ناي قدس ارسيما ويم ناي منفس قدوس خخوس سلالي يخيل ناي منفس قدوس مخانو بمن خنرغاغصو يغبانا قدوسان مؤمنان اف 16 قصري حدا جميرنا كنر انتلنا لمهارو قال املاخ خمزي يبل أمهزنكوكمو تتوكفوا أمهزنكوكمو في بينها اهتنا انت تتلاقاك لبيت كريستيان تتوكفوا بأجزئنا بكميد اللومو لقدوسان لبزوحان ولتاني نتا قدست أده عبد لهما أقلقلوت خلو سرعوا مدبوا نبزحاتن نعاين دس أبيلا أيام مويبل خبرين مسكانا لأملاخنا يخون قدوسان مؤمنا انتخي إلخم ببزل لهما برخخ بالو عرف بالو نايقواني واقعن تليون أقالونا إذن لبونانا ناوقالو نافتا قدس بيت كريستيان نافتا قدس صلي نقبر مو قال أملاخ بزقبا እግዚአብሔር አምላኽና ኽምህረና እዩ እግዚአብሔር በረከቱን ረድኤቱን ኽዕድለና እዩ ልስማዕ ናይ ጎኒ ድምጽ ክህሉ ኣይግባኦን አቦና ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲል ተዛረብኽዎ ቃል አምላኽ ስለ ቅዱሳት አንሽቲ ካብ ልመሃሮም ትምህርትታት ካብ ልሰበኾም ስብከታት እቲ ሓደ አንቀጽ እዩ ፌብየን እትበሃል አደ አብ አገልግሎት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዓብይ አስተዋጽኦ ልገበረት ሐዋርያዊት አደ እያ ክርስቲያናዊት አደ እያ ስለታ እምንቲ አደ ክርስቲያናዊት አደ ሐዋርያዊት አደ ሐዋርያ ጳውሎስ ኽዛረብ እንተሎ አማህፀንኩክሙ ፌቤንሃ እህተነ እንተ ትትለአከ ለቤተ ክርስቲያን ዘክንክርኤስ ነታ ንቤተ ክርስቲያን ክንክርኤስ እተገልግል ንፌቤን ንቅዱሳን ብዝግባ بتعمل الجرم قال زي الجرمني نقدسان بزقبا بشم قويتانا أملاخنا مدحانينا إيسوس كريستوس ختقبلوا حادرا يبلغكم الله يمهزنكم الله بلا لذي إذا قدست أدن نعاء زمسلان بزعلة زوي تسبسب لالو نزلنا عبي بعال نقدس أرسيمان نخلون قدسات أنشتن قدسان أبوتاتن أبنت لخونا أديتات ينمو بحقي بتي هوارياوي تلقو كريستياناوي تلقو እግዚአብሔር ልፈቅዶ ቃል እግዚአብሔር ልፈቅዶ መነባብሮ እናፈጸማ ለመጻ
ቅዱሳት አዴታት እናተቀበልና በዝዕለት እዙይ ድማ ብስተፈለየ መልክዑ ቅዱሳን ምእመናን አቦታትን አዴታትን አሕዋትን አሓትን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ንቅድስት አርሴማ ሰማዕት ቅድስት አርሴማ አዴና ከመይ ተቀበልዋ ንቅዱሳን ዝግባ አቀባበላ ንቅዱሳን ዝግባ ክብሪ እዙይ ንሰብ ልግባ አቀባበላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሕዝውን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ቁጽር 1 ጀሚርና ክንርኢ እንተለና ለሃዎ ቃል አምላኽ ለመሃሮ ቃል አምላኽ ኣሎ ከምዚ እውን ይብል ኢታመጉጽ ሊቃናተ ተአዘዝ ከመዘለ አቡከ አንታ ሐዋርያ ጢሞቴዎስ ደቀ መዝሙራይ ወደይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውላደ ጢሞቴዎስ ነቶሞ ዓበይቲ የተሕዝኖም يتدهلهم نتوم عبيتي أبوتاتخا انتاي كمبوخا أخبرهم ولا نؤسان كما زال أهاويك نتوم من أسي أودات دما كما حواتخا أخبرهم ولا لهقاته كما زال أمك نتن عبيتي أنستيو أديتات دما كما ديخا أكبرون ولا نؤساته كما زل أهاتيك بكل نصه نتن غرزوتات نتن نؤسات أوال الدماء نصهنها النحلوخا نصهنا يتححز نؤساس للخنا نايسب تفترو انسساوي قبري ما انت خيتاللكا خيشودكا نصهنها حاليخا نتن غرزوتات دماء كما حواتخا أخبرن سلزوي بزي حوارياوي قال مسرت بزي ملكوتاوي قال مسرت تبعتيو أنستيو نتبعتيو نؤسان أودات ني غرازو أنستيو دما ننبع لكم خميت كبابلو قدسان مؤمنان عدل بكم نكزيابير يتمسكن قون يتكبابلو هو زيكوي نجارو كرخوا لكم ختدناجرو حقيو زمنو قال أملاخ أو عالم إن تسبخلو زلو زمن انت خنون بأنصارو دما زمن صرفي زمن قليت زمن ورديت للخونه مكببار لبهادس نفرخ قال أملاك جنا خميل لنا حادث حدا تبعتاي نتي حدا أبو كمبؤ نتا سبيتون كمديو نتي بعد ما المساسلو دما كما حاون كما حفتون يخكبابر لله سلازي حزون قدسان مؤمنان نتومو أبوتاتهم كهنات دياقونات بصو أبونا أو إساياس دما خما يتقبلوهم خما يترئيوهم سلازوي ازوي ناي حواريا حدرا ناي باولوس طرح يكونن ناتي حدرا ايو ناتنا حدرا ايو ناتكاتكم حدرا ايو باولوس انتاي بله اما هيصنكوكمو حدرا يبلكم الله يمحصنكم الله نتا قدستي አደ ነቶም ቅዱሳን ሰባት ነተን ቅዱሳት አንስትዮ ቅዱሳን ተባዕትዮ ንቅዱሳን ብዝግባ አቀባበላ ንቅዱሳን ብዝግባ ክብሪ ክትቀበልዎም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዎም ክትከባበሩ ሓደራ ይብለኩም ኣለኹ የማህጽነኩም ኣለኹ እዚ እንተ ኮይኑ እዩ ንሕና ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ በጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዳለወልና ዘለዓለማዊ መንግስቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንረክብ ንኽእል ቃል አምላኽ እዚ ዝዘና አንስትዮ ወይም ቅዱሳት አንሽቲ ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ بسفيه يتنجر الله
ስለ ቅዱሳት አንሽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጥራሕ ከይኾነስ ብዙሓት ነቢያትን ሐዋርያትን ሊቃውንትን ስለ አዴታትና በበአንቀጹ በበምዕራፉ አቀሚጦም እዮም ጽሒፎም እዮም ሰቢኾም እዮም ገሊጾሞን እዮም ቃል አምላኽ ስለ አዴታት ስለ ተኸበራ ናግዚአብሔር ሰባ ስለ ለኾና አንስትዮ እንታይ ከምዝብል በሐፂሩ ምርአይ ይከአል ካብ መሰረቱ ክንርኢ እንተለና ሰብ ማለት ናይ ክልተ አካል ውጽኢት እዩ ንተባዕታይውን ናንስተይትውን ሊገልጽ ተባዕታይ ብለይ አንስተይቲ ብለይ ተባዕታይ ሰብ ክበሃል ይኽእልን እዚ ናግዚአብሔር አሰራርሓ ናግዚአብሔር ስነ ፍጥረት ናይ ቅዱስ መጽሐፍ አስተምህሮ እዩ እግዚአብሔር መጀመርታ ንሰብ ክፈጥሮ እንተሎ ወገብሮሙ እግዚአብሔር ተባይተው አንስተ ተባዕታይን አንስታይን ገይሩ ፈጠሮ ንሰብ መጀመርታ አዳም ተፈጠረ አውሪጅ ዘፍጥረት 12:18 ክንርኢ እንተለና መጀመርታ አዳም ተፈጠረሞ ድሕሪኡ ድማ ሔዋን ተፈጠረት ሔዋን አው ልትፈጠረሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽና ለቀመጦ ለመሃሮ ለተዛረወ ነገር አለ መለኮታዊ ቃል ኢኮነ ሰናየ ለእጓለ እምህያው ይንበር ባሕቲቶ ሰብ ወይም አዳም በይኑ ክነብር ጽቡቅ አይኮነን አላ ንግበር ለቱ ቢጸ ዘትረድኦ እትሕግዞ ረዳኢት ሓጋዚት እንግበረሉ እምበር ኢሉ ኣብ ልዕሊ አዳም ድቃስ ብምምጻ ካብ ዓጽሚ አዳም ካብ ጎኒ አዳም ዓጽሚ ብምኽፋል ድማ ነዴና ንቅድስት ሔዋን ፈጠራ ይብለና ቃል መጽሐፍ እግዚአብሔር አምላኽና ለኸበረን ተመስገነን ይሁን ነቲ ኹነት ብምርአይ አቦና አዳም ድማ ዛቲ ዓጽሚ እምዓጽሚ ወስጋ እምስጋየ ለትኩነኒ ብእሲትየ እዛ ዓጽሚ ካብ ዓጽመ እያ እዛ ስጋ ካብ ስጋ እያ ሰበይቲ ትኹነኒ በለ ብኡ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ቀጸሉ እዚ ኣብ ዓለምና በብግዚኡ ልቁጸር ለሎ ልውለድ ለሎ ወለዶ ብብልየናት ልቁጸር ሕብረተሰብ ዓለም ድማ በቲ መሰረቱ ዙይ ቀጸለ ስለዙይ አንስተይቲ ከማዳም ሁሉ በአርአያ እግዚአብሔር በአምሳል እግዚአብሔር ለተፈጠረት ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ልገለጾ ድማ ነተን አንቱም ተባዕትዮ ነተን አንስቲኹም አኽብርዎን እስመይ ወርሳ ክብረ ወህይወተ ምስለክሙ በሐቂ ምሳኹም መንግስት ክብርን ህይወትን እግዚአብሔር ከወርሳ እየን ሞ ይልብል በሐቂ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹን አብ መንግስት እግዚአብሔር መውራስ ክብር እግዚአብሔር ምቅባል አመንጎ ተባዕትዮን አንስትዮን ምንም አይነት አፈላላይ የለን እቲ አፈላላይ ናይ ጾታ ጉዳይ እዩ ናይ አገልግሎት ጉዳይ እዩ ስለዚህ እዚ ማለት ግን ተባዕትዮ ኣብ ለገልግልዎ ንተባዕትዮ ኣብ ተመደበ አንስትዮ ክምደባ አንስትዮ ኣብ ተመደኦ ድማ ተባዕትዮ ክምደቡ ማለት አይኮነን አገልግሎት ዘዝናይ ባዕልኻ እዩ እቲ ክብርን መንግስትን እግዚአብሔር ግና ማዕረ ምዃኑ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጽር 1 ጀሚርና ክንርኢ እንተለና ኣብ ልባሃሮ መለኮታዊ ቃል ገሊጽዎ እዩሞ በዙይ ክንነብር ይግባአና እቲ ቃል አምላኽ ክንርድኦ ይግባአና እቲ ትምህርቲ አምላኽ ክንፈልጦ ይግባአና ሰባት ነዙይ ብለይ ምፍላጥ ልዛረብዎ ልምህርዎ ትምህርቲ ኣብ ዓለም እናሰማዕና ስለልኾነ እዚ ስለልኾነ ድማ ሐዋርያ ንቅድስት ፌብየን ነታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ እትፍጽም አደ ንቅዱሳን ብዝግባእ አቀባበላ ክትቀበልዋ ብሽም ጎይታ የምህጽነኩም ኣለኹ ሓደራ ይብለኩም ኣለኹ ይልብለና አለ ስለዙይ ዓበይትን ንኡሳትን አዴታት በጎይታ ለተዋሃበክን ክብሪ ለተዋሃበክን ጸጋ ፈሊጥክን ተረዲእክን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምዕባይ ኣብ ዕብየት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንጸት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህላወ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንጸት ወለዶ ናይ ባዕልክን አስተዋጽኦ ክትገብራ ይግባአክን እዚ
አዴታትና ንሱ እናፈጸማ መጽየን ሰባት ንቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብልዋ ከምለለው ነተን ናይ ቤተ ክርስቲያን ህንጸት ናይ ቤተ ክርስቲያን ህላወ ከቀጽላ አብ ኃጢአታዊ ለሆነ ዓለም አብናይ ኃጢአት ዓለም ከይኮነስ አብናይ ቅድስና ዓለም አብ ቤተ ክርስቲያን አብ ማህሌት አብ ትምህርት ቅዱስ መጽሐፍ አብ ኪዳን አብ ቅዳሴ አብ ቁርባን አብ ትምህርት ወንጌል ንዝርከባ አዴታት እወ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መፍራስ ልከአል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምድኻም ልከአል ነተን አንስትዮ ነተን ቅዱሳት አንሽቲ በመብትታንዩ በማለት ንቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብልዋስ ሰሚዕኹም ይኹም ቅዱሳን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ምንም ፍልጠት ለይብለን አንስትዮ ሰብሲባ ተጨብጭብን ትዕልልነላዩ حق ديو مؤمنان اسكي مسكروا بحقي عديتاتنا فلطتن مستوعالين يبلنن بلاي مستوعال ليو ابيته كريستيان لركبا للوا او تمرت وانجيل لركبا للوا قدوس مصحف نانستيو خجلصن انتلو ليستوعلان فلطت لي يبلنن انديو لبل ክርስቶስ ከሙዲ ይገልጸን ሐዋርያት ከሙዲ ይገልጽወን ጳውሎስ ንስማዓዮ ነታ ንዕብየት ቤተ ክርስቲያን ክንክርኤስ ንአሳልጦ ትምህርት ጳውሎስ እተገልግል ነበረት ንፊየቨንስ በምንታይ አቀባብላ ተቀበልዋ በለ በምንታይ አቀባብላ ንመን ብዝግባ ንቅዱሳን ብዝግባ አቀባብላ ተቀበልዋ ክትቀበልዋ ሓደራ ይብለኩም አለኹ በለ ክብርን ምስጋናን ለአምላኽና ይኹን እተን አቤተ እግዚአብሔር ዝርከባ አብ እዋን ቅዳሴ አብ እዋን ኪዳን አብ እዋን ቁርባን አብ እዋን ትምህርት ወንጌል አሰር ቅድስት ፊየቤን በዓብዩ ድማ አሰር መንልኽተላየን ተፈስሂ ኦም ለኢተጸጋ ወቡሪክታ አንቲ ኢማንስት ናይ ፍጥረት ዓለም ሁሉ ናይ ድህነት ምኽንያት ናይ ዝኾነት ብጸጋ እግዚአብሔር ብምሕረት እግዚአብሔር ብኽብሪ እግዚአብሔር ናይ ዝኸበረት ናይ አንስትዮን ናይ ፍጥረት ዓለምን አክሊል ናይ ዝኾነት ናይ ወላዲታ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ተኸተልትን አመንትን እየን ክብርን ምስጋናን ለአምላኽና ይኹን በሐቂ እዚ ስለዚህ ነተን ልጻረፋ ነተን አሰር ወላዲታ አምላክ ከይኾነስ አብ ተባዕትዮ خفؤاتن صبغاتن كم زلوا كله أبان استيوون خمولو اتن قدوسات اتن لبامات عسر ولادي تأملاخ لختلا خوينن اتن خفؤات دما مجلسين إلزابيل تبهال حمق سبيتي حيال سبيتي ناي حمق ناي حطيات سبيتي نبرد ننبيات اكزيابير التسادد ننبيات اكزيابير التصارف التقالل زيناتا التوسد إلزابيل عسر إلزابيل نزختلا حاقوس خقبئن خبر خقبئن عسر ولادي تأملاك نزختلا نتن قدسات عنستيقنا خصرغفا خوكسا دوي قادوي سلزوي عديتاتنا قدسات عنستيو بእግዚአብሔር አምላክና በሐዋርያት አቦታትና ለኸበራ እየን ለኸበርኸን ኢኽን ሞ በሐቂን ቤተ ክርስቲያንና ክብርን ምስጋናን ይሁን አምላክ ቤተ ክርስቲያን እዚ አሰር ቅዱሳት አንሽቲ አሰር ፌቤን አሰር ወላዲታ አምላክ ለختላ ድማ ንቅድስት አርሴማ በሐቂ ኣብ ዘመንና አባይታ ንርእዮ ለለና ኣብ ከተማና ለሎ በረከት ጸጋ ንእግዚአብሔር ዘይምስጋን ነተማቦታትና ዘይምስጋን ይካልን በሐቂ ክብር መጋቢ ምስጢር ወልያሬድ መራቱ መምህረ ወንጌል አቦና ብዝሓለፈውን
أب سنة 30 أب قدوس يوحنس ترخيب دس يلني تنتاوي قدام تنتاوي دوري أو نجبر منفس قدوس مكان هيوت أو نجبر منفس قدوس الله حزبنا خجلجل بركة رديئة خرك بسألو بتمرتو بستفل عليه منفساوي عقل قدوت خرك قدوس يوحنس رئي دسي للنس بحكي زي حزين ما جمرت عجزل رئيو لله خمس لبلا بوتا خمس نبرة خمس بوت خمس زبالة صبل خمس نبرن خمس زبالة بيت كريستياني الناس خمس الله يفلت النبرهم بحكي حزبنا بركة رديئة رخولو بببوتو أبيات كريستيانات الناتخلو محرتن صقان خنركب لقول للو أبوتات خنا خبرهم يقبعنا خبر المسقانا يقبعهم كوعدس بلكم ناجي دوري سبكا قوآية بعابيو دما بحكي تاريخ مصنحنا قدمي بصو أون إساياس نابز كتمازي نابرس كتمانا ممصوم أبيات كريستيانات مقالة 35 نبرو حزقنا بللو مرداتا خند إلى اللحزي لعل 5 لعل فرقي لا فرق خوابي بس حلو بحكي زيابير أملاخنا لخبرن تمسقنا نزيخون أزوي بحكي ناي صلوت ناي قنعنا وصيتي أب حدا زمن ليك أباباس أب حدا كتما أب حدا هاجر سبكت لعل فرق الخون أبيات كريستيانات متخالم مالت زي نبيت كريستياننا عبيت نهزو كريستياننا هنسات وسان نجر يمو مؤمنان أو خمزي أم مفزح أبيات كريستيان أو هنسات أبيات كريستيان أو هنسات ولدو خلاتنا ززنا يبعتنا أستواصخ نجبر يقبعنا بزعلة زيد ما أو زي قدوس بوتا بالفصمتو تقادلو بالسرحتو ترفات ناي سمايتنت واغا ناي قدسنا واغا زرخبت كاب كريستوس غويتانا قال كيدان ناي استقبلت ناي قدس ارسيما صلات بيته كريستيان تسريح لهم بحق مؤمنان دس يبلنا خبرن مسغانان لاملاخنا يخون ارسيما منيا اول عديتات خطفلطو خطقصلالو خنقصلالو زغبانا عابنس للخونت نحانتي عدت راح سلليخونه اتقدسنا لخلنا لغبانا اتبركت اتخبري نخلنا لغبانا سللخونه ارسيما منياي ارسيما كما ناسب كما خن انستيتيا قدست ارسيما لنبرتلو روماوي تعد انتخون زنبرتلو الزمن دما اب زمن ديوقلطيانوسيو ديوقلطيانوس مالت أبيات كريستيان بمهنات كيخونس بمفراس بمقصال لفلطيو قدسات مصحفتي بمقصال أبيات كريستيانات أبيات كريستيان دما بمفراس لفلط نتوم آمنت እግዚአብሔር نتوم آمنت ኢየሱስ ክርስቶስ دما ለሳድድ ለሐርድ ሰብዩ ንጉስዩ አብሮም ዝነበረ ንጉስ በተዘመነቱይ ቅድስት አርሴማውን ንእስቲ ድንግል ጎርዞ ሰበይት ነበረት አርሴማ አፍቲ ናይ መከራ ዘመን አፍቲ ናይ ስቃይ ዘመን እንታይ ገይራ እንታይ ፈጺማ እንተይልና ንዓውን ከምቲ ንቅዱስ ቂርቆስን ንቅድስ ኢየሉጣን ልበጽሐ ንቅዱስ መርቆሬዎስን ንቅዱስ ጊዮርጊስን ልበጽሐ ናይ መከራ ናይ ሰማዕትነት ዕጻ በጽሐ ንአምላኻ ንጎይታ ንመድኃኒታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትክሕዶ ምስአ ምስ ዝነበራ ቅዱሳት አንስትዮ ጥያቄ ቀረበላ ነዚ ነገር ዞይ ኣብ ልዕሊአን ኸይፍጸን ኣብ ህይወተን ኸይፍጸም ድማ ካብሮም ተሰዲደን ናበኸዳ ይብለና ናበኸዳ ናብ አርመን ኸዳ ናብ አርመን ኸዳ እንተለዋ ድማ ናይ አርመን ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ድርጣድስ ይብሎ ንሱውን ካብ ንጉሰ ነገስት ዲዮቅልጥያኖስ አርሴማ ትበሃል ምልክዕቲ ሰበይትን ናአታ ተኸተልቲ ልኾና አንስዮን ናባኻ ናብ ግዛአትኻ መጽየን ኣለዋሞ
أسيرخا نابروم سدد اللي لبل ملقت بصحو وصل زنبرة نقدست أرسيمان نتن تختلتا أنستيون حزن يبل نزن عديتات حزن انتلو أرسيما بعد ما ون استي بملكع ون ملكعتي تنغوما ويانا أنستيو يفلت عندي انتايزي وقعد ليوه بسبب درجة روماويان إيطاليا ملكعات يوم فلوطات يوم فرنجي يوم هي فرنجي يوم سلازي إنسان ما كافتن ملكعات ول ملكعتي سلاز نبرت نبعلو دليوا أناس انت ينزي آل مسألة ملكعتنا يبعلي سبيتي يا خجبران بر نعخ سدل خايلو بفقري زموت بناي حاطيات فقري وديقو نقدس أرسيما كاب كبرن صهنان كاب هايمانوتان أرخيسو أوريدو ناي عالم ناي حاطيات تجزأت خجبرا كبل انتلو أنس ناي إيسوس كريستوس حسيتي ناي إيسوس كريستوس ناي هايمانوت سبيتي امبر ناي حاطيات سبيتي ايخون خنيلا امبي بلتوي بزوي تناديدو دما بهايمانوت ون ختخد بزموت ون ختمسلو لسللي خالات نقدست أرسيمان نتن مسعاز نبرا قدسات انستيو عسان 4 دناقل 4 6 دما مآسبات مالت اتين زنبرا سب قلعو زنبرا عديتات نسبعة انستيو بسيفي أحردي بشم قويتا خقبلا قبره بسماعة النت لعارفت عدي نسنتا نحاتيات نكهدت نمنفقنا كي خونس مستن قدسات انستيو نمن لهابت مالتيه لمن لهابت نقويتا لهابت يوم خملك كعال قدسات عديتاتنا تلتبارخا تقدس عديتاتنا يرئينا الله بدنجلنا من باركم زكال እግዚአብሔር ልቀደሶ እግዚአብሔር ልተሐወሶ መውሶን ተኾይኑ ጽቦ እግዚአብሔር ለይተሐወሶ ቤተክርስቲያን ለይፈቀደቶ አቦን አደን ለይፈቀድዎ መብስዎ አርክል በሃል ግብረ ኃጢአት ግን አዴታትና ይቀበላ ከምዘይነበራ ያው ቅዱስ መጽሐፍ ታሪክ ይነግረናል በዚህ መልክዕ ሰማዕትነት ስለተቀበላ ካብ ጎይታ ድማ እንታይ ቤተ ክርስቲያንን አብልተሃነጸሉ ሽመን አብልተጸውዐሉ ጽልኤን አብዘለሉ ንቅዱሳን ምእመናን ሁሉ በረከት ረድኤት ልተቀበላሉ ልተቀበላ አዴታት ለኸበራ አዴታት ከም ፌቤን ከም ቅድስት ኑሃሚን ብዙሓት ቅዱሳት አንስት የለዋ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር በረከትን ረድኤትን ልተቀበላ ለኸበራ ስለልኾና ቤተ ክርስቲያንና ድማ እስከ ምጽአት ዓለም ብሽመን አብያተ ክርስቲያናት እናሃነጸት ሽመን እናጸውዐት ብሽመን እግዚአብሔር እናመስገነት ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ምእመናን ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በረከትን ምሕረትን እግዚአብሔር ክበዝሕ እናገበረት ያለላሞ በዙይ ናይ ቅድስት አርሴማን ናይተን ካልኦት ቅዱሳት አንስትዮን በረከትን ረድኤትን ክንቅበል ኢና ኣብዚ ተረኺብና ኣለና ህዝበ ክርስቲያን ትፈልጡይኹም አዴታት አቦታት በሕልፍ ድማ መናእሰይ አወዳትን አጓላትን ትፈልጡይኹም ጥንቃቄ ለድልየሉ መንገድ ኣሎ ቅድስት አርሴማ ንእስነታ ኸስ ደዓ ኸየታለላ ንክርስቶስ ለሃበት ስለዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ቀጽሉ በረከተ እግዚአብሔር ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ልበዝሐላ አደይ ናይ ሃይማኖት አደይ በዙይ ድማ ክርስቶስ ጎይታና ናይ ብዙሓት መናእሰይ ናይ ወዳትን አጓላትን ጸገማት ብጸበላ በእምነታ بمسجان خفتح يقبر الله حق እግዚአብሔር አምላኽና لخبرن ተመስገነን ይሁን ናይ ማሕበረ ሰብና ጸገም በሕልፊ ናይ መናእሰይ ጸገም ሳውን እስቲ ስለልኾነት በሕልፊ ናይ መናእሰይ ጸገም خفتح ትገብር ቅድስቲ አደ መንፈሳዊት አደ እያ ካብዚ ቀጽሉ ግና
ጸላኤ ሰናያትውን ምስቲ ሰናይ ምግባር ምስቲ ቅዱስ ስራሕ ናይ ባዕሉ ስራሕ ስለልሰርሕ ልሕለም ሕልሚ ኩሉ ልመፁ ረአያት ኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማለት ስለለይኾኑ ብሽም አደና ብሽም ቅድስት አርሴማ ልንግድ ንሰብ ዘዕንቅፍ ርኩስ መንፈስ ከይህሉ ኩሉ ብሽም ቅድስት አርሴማ ልመፀ ሕልሚ ልመፀ ረአይ ኩሉ ናይ ቅድስት አርሴማ ወይም ናይ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ስለለይኽእል ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ብመን ክነረጋግጾ ይግባአና? ቅዱሳን ምእመናን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ቅድስት አርሴማ ምዃኑ ናይ ቅዱሳን ጻድቃን ምዃኑ ናፍቶም መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ተሞክሮ ተኽእሎ ለለዎም በአስተምህሮ ቅዱስ መጽሐፍ ናይ መንፈስ ቅዱስን ናይ ሰይጣንን ሕልሚ ናይ መንፈስ ቅዱስን ናይ ሰይጣንን ራእይ ልፈልጡ ትሕዝቶ ልፈልጡ ናብ ቅዱሳን ካህናት ናብ ቅዱሳን መምህራን እናመጻና እናነጸርና እናመመና እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክቅጽል እቲ ናይ ሰይጣን ግና ክእለኽ ንገብር ይግባአና። بحق እግዚአብሔር አምላክና ካብ ቀደም ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ናይ ቅዱሳት አዴታትና ናይ ቅድስት ሔዋን ናይ ቅድስት ሳራ ርብቃ አስቴር ዲቦራ ማርያም እህተ ሙሴ ናይ ወላዲታ አምላክ ናይ ቅድስት ፌቤን ናይ ቅድስት ማርያም መግደላዊት ናይ ቅድስት አርሴማ በረከትን ረድኤትን ለይኸልአና እግዚአብሔር አምላክና ለኸበረን ለተመስገነን ይኹን። ቅዱሳን ጻድቃን ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምልጃ ልመና ጸሎት ምህላ ጾም ጸሎት ርእዩ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ዓድናን ካብ ዓለምናን ቅዱሳት አንስትዮ ቅዱሳት አዴታትና ናብ ቤተ እግዚአብሔር እናመጻ አምልኮተ እግዚአብሔር ልፍጽማሉ እምበር ምእንቲ ውላደን ምእንቲ ጓለን ምእንቲ ወደን ልሓዝናሉ ልስቁንቁናሉ መከራ ልቀበላሉ ከይኸውን ጎርዞ ልኾና አንስትዮ አሕዋትና እውን ብሞት ሰብአየን ብመከራ ሰብአየን ልሓዝናሉ ህፃናት እውን ብለየቦ ብለየደ ልዓብይሉ ወለዶ ልስደደሉ ቤተ ክርስቲያን እትባኽነሉ ግዘ አኸለኩም ኢሉ እግዚአብሔር አምላክና ንዓድናን ንዓለምናን ናወዳት ናጓላት ናንስትዮ ንኹላትና ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሰናያ ክገብረልና ምሕረት እግዚአብሔር አምላክና ክበዝሐልና ጸሎትን በረከትን ረድኤት ቅዱሳን ኣብ ልዕልየናን ኣብ ልዕሊ ዓለምናን ክኸውን ፈቃድ ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ንቅድስት ፌቤን ንቅድስት አርሴማ ንቅዱሳን ብዝግባ ብሽም ጎይታና ንቅዱሳን ብዝግባ አቀባብላት ክትቀበልዋ ሓደራ ይብለኩም ኣለኹ የማህጽነኩም ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ቅዱሳት አንስትዮ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ንቅዱሳን ብዝግባ አቀባብላ ንቅዱሳን ዝግባ ክብሪ ከይንኽብ ልገብሩ ናይ ክርስቶስ አካላት ናይ ክርስቶስ ሰባት ከይኾኑስ በሐቂ ትተልእኽኦም ናይ ሰይጣን ምዃኑ ፈሊጥና ነንባዕልትና በመክብባር ንቅዱሳን በመኽባር ናይ ምሕረት ሰባት ክንኸውን ይግባአና። እግዚአብሔር ይባርከና ይቀድሰና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። la 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 la
بداونا نتاتنا ونعلقنا حرنا نمسكن
Hallelujah.